औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान सैफ अली अदील प्रोग्राम मैं और आपके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर अदीब और शायर मौजूद हैं, जिनसे हम शायरी सुनेंगे भी और इसके मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू भी करेंगे। कहते हैं इंसान अपनी जाज़बियत दूसरे इंसान की हासिल करने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए लफ्ज़ों का सहारा लेता है, और लफ्ज़ों का शेर खूबसूरत लिबास है जो अपनी बात समझाने के लिए एक बेहतरीन ज़रिया है। और सलीके से बात करने वाले लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं उन अपने सलीकामंद और हुर्रमंद शोरा का तारफ़ करवाता चलूँ। मेरे साथ किबला हज़रत आरिश काश्मीरी साहब विराजमान हैं, जो किसी तारफ़ के मुताज नहीं। उनके लिए एक ही जुमला कहता हूँ, जो शायर मज़ाही लोग हैं वो समझ जाएंगे कि इनके बारे मशहूर है कि लोग इन्हें सानिए नस्र काज़मी कहते हैं। और उनके साथ ही तशरीफ़ रखते हैं, हाफिज़ अब्बास से ताल्लुक़ है इनका, हाफिज़ कुरान हैं हाफिज़ शफीक अहमद साहब, जो एक बहुत बेहतरीन और कोहना मश्क शायर हैं। और उनके साथ सैफुल्लाह बाजवा साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, दिल दरिया पाकिस्तान के सरपरस्ते आला हैं। पंजाबी तंजीम अपनी माँ बोली का तारफ़ हर जगह करवाते हैं, मुशायरों में मुख्तलिफ प्रोग्राम और अपनी माँ बोली की खिदमत करते रहते हैं। उन्हीं के साथ हमारे लाहौर से आए हुए हाफिज़ाबाद से इनका ताल्लुक़ है, किबला रियासत अली राहत साहब, जो एक बेहतरीन शायर हैं, और इनके साथ ही जो एक बहुत बड़ा नाम है, अपने धीमे लहजे की वजह से बहुत जाने जाते हैं। और काफ़ी अरसे से मैं देखता हुआ आया हूँ कि पाकिस्तान की एक जेंडरी इनकी मुतक़िद रही है, और उनकी कोशिश होती थी कि जिस मुशायरे में राशिद तासीर आए उस मुशायरे में शिरकत हमारी यकीनी होनी चाहिए। ये भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, जनाब राशिद तासीर साहब एक उस्ताद शायर हैं। और मेरी दाएं तरफ पाकिस्तान के नामवर शायर, बहुत से इनके शागिर्द बड़े बड़े नाम हासिल कर चुके हैं, उनकी किताबें भी शाया हो चुकी हैं। एक दो किताबों के मुसन्नफ़ हैं, एक उर्दू के और पंजाबी के। मेरी मुराद जनाब आसफ जावेद साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और उन्हीं के साथ आखिर पर आज की तकरीब के जो ख़ासकर इसके मुंतज़मीन में से हैं, जनाब प्रोफेसर ताहिर हाशमी साहब, जो शोबा तदरीस से वाबस्ता होने के साथ साथ खूबसूरत शायरी भी करते हैं। इनकी किताब आने वाली है, ज़ेर तबा है, एक दो माह में शायद आपके हाथों में हूँ। तो मैं अपने एक शेर, नातिया शेर से प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ कि लगी दहलीज़े अहमद पर जबीं तो, लगी दहलीज़े अहमद पर जबीं तो, मेरा असर आसमां से जा लगा। सुभान अल्लाह। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। किबला आज की सदारत फरमा रहे हैं आरिश काश्मीरी साहब। उनकी इजाज़त से मैं अपना एक शेर पेश करता हूँ कि करते फिरते हैं मेरी तारीफ़ें, करते फिरते हैं मेरी तारीफ़ें, ये अदावत नई नहीं लगती। करते फिरते हैं मेरी तारीफ़ें, ये अदावत नई नहीं लगती। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम के मैं और आपके मेज़बान का कलाम आपने समाअत फरमाया। और मेरे दूसरे मेज़बान किबला प्रोफेसर ताहिर हाशमी साहब से मैं मुल्तमस हूँ कि वो भी अपना खूबसूरत कलाम सुनाएं। जी ताहिर हाशमी साहब। ताज़ा सलाम के कुछ अशार। जी अता। मखज़ने नूर का शाहकार हुसैन इब्ने अली। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने हैं। मखज़ने नूर का शाहकार हुसैन इब्ने अली, बिलाशुबा। और सैयदो मालिको मुख्तार हुसैन इब्ने अली। क्या कहने हैं। मखज़ने नूर का शाहकार हुसैन इब्ने अली, और सैयदो मालिको मुख्तार हुसैन इब्ने अली। और हश्र में भी नहीं पे मिल पाएगी हाँ जिसकी नज़ीर। क्या कहने हैं। हश्र में भी नहीं मिल पाएगी हाँ जिसकी नज़ीर, बाखुदा वो तेरा किरदार हुसैन इब्ने अली। हश्र में भी नहीं मिल पाएगी हाँ जिसकी नज़ीर, बाखुदा वो तेरा किरदार हुसैन इब्ने अली। और एक तरफ तीनते शैतान का हकदार यजीद, बहुत उम्दा मिसरा। क्या एक तरफ तीनते शैतान का हकदार यजीद, क्या कहने। और एक तरफ काफिला सालार हुसैन।
کوئی دکھ نہ کوئی ملال مجھے. کیا کہنے؟ کوئی دکھ نہ ملال مجھے. کوئی دکھ نہ کوئی ملال. کوئی ملال مجھے. اپنا کرنا ہے خود خیال مجھے. بہت خوب. کوئی دکھ نہ کوئی ملال مجھے. اپنا کرنا ہے خود خیال مجھے. اور سانس تازہ ہوا میں لینی ہے. کیا کہنے؟ سانس تازہ ہوا میں لینی ہے. اور یار دل سے کبھی نکال مجھے. کیا کہنے؟ سانس تازہ ہوا میں لینی ہے. کیا کہنے؟ یار دل سے کبھی نکال مجھے. اور جب سرے دار سر نہیں ہوتا. جب سرے دار سر نہیں. جب سرے دار سر نہیں ہوتا. لوگ کرتے ہیں پائمال مجھے. جب سرے دار سر نہیں ہوتا. لوگ کرتے ہیں پائمال مجھے. اور اے غمِ زیست یوں جہاں کی طرف. اے غمِ زیست یوں جہاں کی طرف. اتنا عرضاں بھی نہ اچھال مجھے. کیا کہنے؟ اے غمِ زیست یوں جہاں کی طرف. اتنا عرضاں بھی نہ اچھال مجھے. 2-3 اشارہ اور. چاند سورج کی نہ ستارے کی. کیا کہنے؟ چاند سورج کی نہ ستارے کی. نہ ستارے کی. تجھ سے امید تھی سہارے کی. بہت اچھا. چاند سورج کی نہ ستارے کی. تجھ سے امید تھی سہارے کی. اور جب کہ تو راستے سے لوٹ گیا. جب کہ تو راستے سے لوٹ گیا. سب مسافت تھی پھر خسارے کی. کیا کہنے؟ جب کہ تو راستے سے لوٹ گیا. سب مسافت تھی پھر خسارے کی. اور سن کے بھی جانے کیوں نہیں سنتا. کیا کہنے؟ سن کے بھی جانے کیوں نہیں سنتا. کوئی آواز غم کے مارے کی. کیا کہنے؟ بہت اچھا. سن کے بھی جانے کیوں نہیں سنتا. کوئی آواز غم کے مارے گی. اور شعر سنیے گا. ہم بھنور میں خوشی سے ڈوب گئے. ہم بھنور میں خوشی سے ڈوب گئے. بے بسی دیکھ کر کنارے. خوشی سے ڈوب گئے دیکھ کر بے بسی کنارے کی. اور عمر بھر زندگی رہی طاہر. عمر بھر زندگی رہی طاہر. منتظر جاں فضا نظارے کی. چاند سورج کی نہ ستارے کی. کیا کہنے؟ تجھ سے امید تھی سہارے. اس سے امید تھی سہارے کی. بہت خوبصورت لہجے میں اور بہت عمدہ کلام آپ سماعت فرما رہے تھے قبلہ طاہر ہاشمی صاحب سے. کہتے ہیں کہ بات اپنی دوسرے دل تک پہنچانے کے لیے اس کی بناوٹ اتنی خوبصورت ہونی چاہیے کہ وہ دیکھنے والا سننے والا دنگ رہ جائے اور وہ اس کا ہو کے رہ جائے. اور یہ شاعر حضرات ہمارے پاس میرے پروگرام میں ایسے لوگ ایسے سلیقہ مند حضرات ہیں جو اپنی بات کو نہ صرف خوبصورت طریقے سے بنانا جانتے ہیں بلکہ خوبصورت طریقے سے سنانا بھی جانتے ہیں. اور میرے لیے سزا کیا ہے. اور میرے لیے سزا کیا ہے. آگ ہی سے بڑا عذاب نہیں. آگ ہی سے بڑا عذاب نہیں. اور دوسرے آج ہمارے میں اور آپ پروگرام میں یہ ہمارا اعزاز ہے کہ پاکستان کا بہت بڑا نام قبلہ عارش کاشمیری صاحب اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں. اور اس سے بڑی چیز آصف صاحب تو ایک کئی بار اس پروگرام میں شرکت فرما چکے ہیں اور ہمارے مشاعروں کا حصہ رہا اور اکثر ہم ان کی زیر سرپرستی مشاعرے انعقاد کرتے رہے. اور آج کی بڑی بات جو ہے میرے لیے فخر کی بات ہے کہ بڑی ایک عرصے کے بعد غالباً 7-8 سال بعد حافظ صاحب ایسا ہوا ہے کہ دوبارہ حافظ صاحب کی شرکت جو ایک مشاعرے میں راشد تحصیل صاحب کی جو میں رقابت کر رہا ہوں اس پروگرام کی. تو میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک کافی عرصے کے بعد حافظ صاحب ایک کسی مشاعرے کا حصہ بن رہے ہیں اور بہت خوبصورت شاعر ہیں. میں بار دیگر ان کو خوش آمدید کہتا ہوں
اسی کے ساتھ میں اپنے اگلے شاعر جو ہمارے لاہور سے تشریف لائے ریاست علی راحت صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا خوبصورت کلام عطا کریں. جناب ریاست علی راحت صاحب. دو شعر. جی. مجھ کو مرنے نہیں دیا جاتا، واہ مجھ کو مرنے نہیں دیا جاتا، زہر میں کچھ ملا کے رکھا ہے. بھائی بہت عمدہ ہے. زہر میں کچھ ملا کے رکھا. بھائی عمدہ ہے. کیا کہنے؟ بھائی کیا مرنے کہنے؟ نہیں دیا جاتا، زہر میں کچھ ملا کے رکھا ہے. آج اچھا ملا ہے کھانا تو، آج اچھا ملا ہے کھانا تو، وہ بھی مالک نے کھا کے رکھا. بھائی کیا المیہ، بھائی کیا المیہ. بہت جیے بہت. کیا بات ہے. وہ بھی مالک نے کھا کے رکھا ہے. تو شعر ہے. یہ زمینہ ہو اگر تو آسمان کچھ بھی نہیں. کیا کہنے. بہت. یہ زمینہ ہو اگر تو آسمان کچھ بھی نہیں، میرے ہونے سے ہے ورنہ یہ جہاں کچھ بھی نہیں. کیا بات ہے. میرے ہونے کیا سے. بات ہے. بھائی کیا جیے بات ہے. آپ. بھائی جیے آپ. ہونے سے جیے ہے آپ. ورنہ یہ واہ جہاں واہ. کچھ بھی نہیں. اور ایک عرصے سے وہ میرے ساتھ رہتا ہے مگر، کیا کہنے. کیا کہنے. ایک عرصے سے وہ میرے ساتھ رہتا ہے مگر، پھر بھی میرے اور اس کے درمیان میں. بھائی جیے آپ. کیا بات. بہت خوب. بہت کیا خوب. بات ہے. بہت بہت خوب. بہت بڑا شعر. واہ. عمدہ. یوں پریشان جا نہیں ہوتے، یوں پریشان جا نہیں ہوتے، دکھ اذیت کہاں نہیں ہوتے. واہ واہ. ہر کوئی ایک سا نہیں ہوتا، سارے بادل دھواں نہیں ہوتے. بھائی بہت. بھائی بہت. بھائی بہت. واہ واہ. بہت ہر اچھا. کوئی ایک سا نہیں ہوتا، سارے بادل دھواں نہیں ہوتے. لوگ اسباب رزق ہوتے ہیں، لوگ اسباب رزق ہوتے ہیں، لوگ روزی رساں نہیں ہوتے. کیا کہنے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اسباب رزق ہوتے ہیں، واہ واہ. واہ واہ. لوگ روزی رساں نہیں ہوتے. اور آج کل ایک روگ ایسا ہے، آج کل ایک روگ ایسا ہے، ہم جہاں ہوں وہاں نہیں. کہاں نہیں. آج کل ایک روگ ایسا ہے، ہم جہاں ہوں وہاں نہیں ہوتے. اور شہر کے شاہ تو ہم غریبوں پر، شہر کے شاہ تو ہم غریبوں پر، بے وجہ مہربان نہیں ہوتے. بھائی بہت بہت اچھے. بے وجہ مہربان نہیں ہوتے. اگر سنو تو یہ بولتے بھی ہیں، گر سنو تو یہ بولتے بھی ہیں. بولتے بھی ہیں، آج سے بے زبان نہیں. بھائی بہت اچھا. بھائی بہت اچھا شعر ہے. داد ہے بھائی. بہت داد. بہت زیادہ داد. کیا کہنے. کیا کہنے. آج سے بے زبان نہیں ہوتے. بہت. ہم وہ صحرا کے پھول ہیں راحت، کیا کہنے. ہم وہ صحرا کے پھول ہیں راحت، جو گھروں میں جمع نہیں ہوتے. بہت بہت. ہم وہ صحرا کے پھول ہیں راحت، جو گھروں میں جمع نہیں ہوتے. یوں پریشان جا نہیں ہوتے، دکھ اذیت کہاں نہیں. کہاں نہیں. کیا کہنے. کیا کہنے. بہت. ایک شاعر نے کہا تھا بہت پہلے کہ میں وہاں ہوتا ہوں میں جہاں نہیں ہوتا. کیا کہنے. بہت عمدہ کلام عطا کر رہے تھے ریاست علی راحت صاحب. اور آج کے دور میں غزل کہتے ہیں کہ تھوڑی سی جدید ہو چکی ہے، اپنے اندر کافی موضوعات کو سمیٹ چکی ہے. تو ایک معاشرے کی بہترین الفاظ میں عکاسی کر رہے تھے، ایک حقیقت بیان کر رہے تھے. تو ایک شعر ہے کہ بے قراری کو بے قرار کیا، بے قراری کو بے قرار کیا، آج تک اس کا انتظار کیا. بے قراری کو بے قرار کیا، آج تک اس کا انتظار کیا. جس نے دیکھا ہے مسکرا کے ہمیں، جس نے دیکھا ہے مسکرا کے ہمیں، اس پہ ہر چیز کو نثار کیا، اس پہ ہر چیز کو نثار کیا. اب میں قید وفا کے مصنف قبلہ آصف جاوید صاحب سے ملتمس ہوں تو وہ اپنا خوبصورت کلام عطا کریں. آصف جاوید صاحب جو ایک پنجابی کتاب کے بھی مصنف ہیں
اور قید وفا ان کی کتاب کافی دیر پہلے مارکیٹ میں آ چکی ہے، اور جو حافظ آباد کے شعراء شاعری سے دلچسپی رکھنے والے قارئین حضرات ہیں وہ کسی بھی کتب خانے سے ان کی کتاب حاصل کر کے پڑھ سکتے ہیں اور مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ جی ایک تازہ جی جی عطا کریں۔ پھر سر پہ کوہ ہجر گرا تو نہیں گیا، پھر سر پہ کوہ ہجر گرا تو نہیں گیا، کیا پھر سر پہ کوہ ہجر گرا تو نہیں گیا، ڈھونڈو کدھر گیا ہے چلا تو نہیں آہا، پھر سر پہ کوہ ہجر گرا تو نہیں بہت گیا، اچھا، ڈھونڈو کدھر گیا ہے چلا تو نہیں گیا، ڈھونڈو کدھر گیا ہے چلا تو نہیں گیا، اور مہکا ہوا ہے شام سے کیوں آج گھر کا گھر، مہکا ہوا ہے شام سے کیوں آج گھر کا گھر، وعدہ ہے اس کے آنے کا آ تو نہیں گیا، مہکا ہوا ہے شام سے کیوں آج گھر کا گھر، وعدہ ہے اس کا آنے کا، وعدہ ہے اس کے آنے کا آ تو نہیں گیا، اور ظالم بڑا ہے عشق سنا تھا ہر ایک سے، ظالم بڑا ہے عشق سنا تھا ہر ایک سے، اچھے بھلے ہیں خیر ہے، اچھے بھلے ہیں خیر سے کھا تو نہیں گیا، ظالم بڑا ہے عشق سنا تھا ہر ایک سے، سنا تھا ہر ایک سے، اچھے بھلے ہیں خیر سے کھا تو نہیں گیا، کھا تو نہیں گیا، اور کچھ دن سے درد ہجر کا چسکا نہیں ہوا، کچھ دن سے درد ہجر کا چسکا نہیں ہوا، دیکھوں کہیں وہ دل میں سما تو نہیں گیا، دیکھوں کہیں وہ دل میں سما تو نہیں گیا، اور ہنس ہنس کے میرے حال پہ ملتے ہیں مجھ سے لوگ، کیا کہنے، ہنس ہنس کے میرے حال پہ ملتے ہیں مجھ سے لوگ، خوف خدا زمین پہ آ تو نہیں گیا، ہنس ہنس کے میرے حال پہ ملتے ہیں مجھ سے لوگ، خوف خدا زمین پہ آ تو نہیں گیا، اور ایک بار مڑ کے دیکھ تو اے قاتل امید، ایک بار مڑ کے دیکھ تو اے قاتل امید، بالکل ہی میری آس مٹا تو نہیں گیا، ایک بار مڑ کے دیکھ تو اے قاتل امید، بالکل ہی میری آس مٹا تو نہیں گیا، اور لگتا ہے کہ جاوید بام در پہ ہے تاریکیوں کا راج، کیا کہنے، جاوید بام در پہ ہے تاریکیوں کا راج، سارے چراغ گھر کے بجھا تو نہیں گیا، سارے چراغ گھر کے سارے چراغ گھر کے بجھا تو نہیں گیا، پھر سر پہ کوہ ہجر گرا تو نہیں گیا، کدھر گیا ہے چلا تو نہیں گیا۔ بہت یہ تھے جناب اسد جاوید صاحب جن سے آپ شاعری سن رہے تھے۔ زمانہ چاہے جدیدیت کے چکر میں چاند پر پہنچ جائے مگر انہوں نے رنگ غزل کو پامال نہیں کیا، اور انہوں نے اپنی غزل کو برقرار رکھا اور اس کے رنگ کو برقرار رکھا، اور جو غزل کا اسلوب ہے اسی پیرائے میں انہوں نے اشعار سنائے۔ اس کے حوالے سے ان کو ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور میں بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو مزید تعارف کرواتا چلوں کہ بہت مختصر میں تعارف کروا رہا ہوں، وقت کی کمی بھی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو ہمارے حافظ آباد کا اثاثہ ہیں، سرمایہ ہیں، ہمارا مان ہے، جو پنجابی زبان جسے ہم ماں بولی کہتے ہیں، اس کے سیوک جناب سیف اللہ باجوہ صاحب، جو پنجابی تنظیم کی ایک پاکستان کی بہت بڑی پنجابی تنظیم کے سرپرست اعلیٰ ہیں، جن میں پنجابی زبان کے پی ایچ ڈی لیول کے اسکالر اور مختلف زبانوں لسانیات کے حوالے سے مختلف کتب لکھنے والے بھی ان کی تنظیم کا حصہ ہیں۔ یہ ہمارے شہر کا اثاثہ ہے، اور ہمارے لیے یہ سب سے بڑی اور خوشائند بات ہے کہ ہمارے شہر کا جہاں یہ جاتے ہیں تو حافظ آباد کا بھی ظاہری بات ہے، ساتھ ساتھ ذکر آتا ہے، تو ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ایک منفرد لہجے کے مالک، ایک بہترین یوں کہہ لے کہ حافظ آباد میں میرے سب سے پسندیدہ شاعر جناب ریاست اپنا راشد تاثیر صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنا کلام عطا کریں۔ جناب راشد تاثیر صاحب۔
میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگ اس چیز سے واقف نہیں کہ شاید کہ حافظ آباد میں نظم نہیں لکھی جاتی یا کسی چیز کو ان چیزوں کا پتہ نہیں. آج بہت سے شعراء اچھی نظم کہہ بھی رہے ہیں اور نظم کہتے بھی رہیں گے، مگر راشد تاثیر صاحب ایک نظم میں بھی بہت بڑا نام ہے، اور ہم کوشش کریں گے آج ان سے بھی اگر نظم میسر ہو تو وہ بھی سنی جائے. جی جی عطا کریں. میرے ارادے تیرے خیالوں سے معتبر ہیں. کیا کہنے میرے ارادے تیرے خیالوں سے معتبر ہیں. کیا کہنے. یہ لب سلے بھی تیرے سوالوں سے معتبر کیا شعر کہا آپ نے، کیا شعر کہا. ارادے تیرے خیالوں سے معتبر ہیں. کیا کہنے. یہ لب سلے بھی تیرے سوالوں سے معتبر ہیں. اور ہمارے نزدیک اپنے گھر کے بھجے دیے بھی. کیا کہنے. اپنے گھر کے بھجے دیے بھی ادھار مانگے ہوئے اجالوں سے. کیا شعر ہے. کیا ادھار مانگے ہوئے اجالوں سے. کیا کہنے. کیا کہنے. دو اشعار مزید کے. میری قامت سے بڑی مجھ کو نہ قدرت دینا. کیا مصرع ہے بھائی. واہ. میری قامت سے بڑی مجھ کو نہ قدرت دینا. آگہی مجھ کو میرے ظرف کی نسبت دینا. سبحان. دشت پیمائی میرے سر میں سمونے والے. کیا کہنے. دشت پیمائی میرے سر میں سمونے والے. اب جو ممکن ہو تو صحراؤں کو وسعت دے. اور کیا بات ہے. ایک غزل کے چند اشعار کہ چلے میں آپ کو نظم ایک سنا دیتا ہوں. جی جی نظم عطا ہو، یہ تو مہربانی ہے آپ کی. میرے ذہن میں کوئی میں وقفہ نہ لے لوں یہاں پہ چھوٹا سا. ابھی وقت ہے مجھے. ہاں چلیں یہ نظم پیش کرتا ہوں. میں سننا بھی وہی چاہتا تھا. اس نظم کا عنوان ہے ابھی وقت ہے مجھے چھوڑ جا. ابھی وقت ہے مجھے چھوڑ جا. ابھی مصلحت کا مقام ہے. ابھی قافلوں کا قیام ہے. کیا کہنے. ابھی دسترس میں ہے زندگی. ابھی چشم نم میں ہے روشنی. کیا کہنے بھائی. کیا منظر ابھی نقش پاک و ثبات ہے. ابھی کچھ ہی دیر کی بات ہے. کیا کہنے. ابھی وقت ہے مجھے چھوڑ جا. ابھی گردے رہ سے اٹے نہیں. ابھی کرچیوں میں بٹے نہیں. بہت عمدہ. ابھی ہر نظارہ حسین. آپ سماعت فرما رہے تھے میں اور پروگرام ایم ایم نیوز ٹی وی چینل پر. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ تک ویڈیوز پہنچتی رہیں ہماری. تو کلام پیش کر رہے تھے جناب راشد تاثیر صاحب. میں ان سے دوبارہ ملتمس ہوں کہ ایک دو شعر وہ تحفہ ہمیں پیش کریں. جی راشد تاثیر صاحب. جی جی غزل کے دو اشعار. غزل کے چند اشعار کے. ساعتوں کی کہانیاں لکھنا. کیا کہنے. وہی ساعتوں کی کہانیاں لکھنا. وہی باتیں پرانیاں لکھنا. بہت خوب بہت خوب. قصے لکھنا خراب ہونٹوں کے. بھائی کیا مصرع ہے. چشم تر کی روانیاں لکھنا. بھائی کیا شعر ہے. پھر عطا کریں. ساعتوں کی کہانیاں لکھنا. وہی باتیں پرانیاں لکھنا. قصے لکھنا شراب ہونٹوں کے. چشم تر کی روانیاں لکھنا. اور رنج کہنا اداس شاموں کا. غم سے آنکھیں بھرانیاں لکھنا. واہ بہت 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 کہنا کیا قافیہ ہے. بھرانیاں لکھنا. بھائی کیا قافیہ استعمال کیا ہے. کیا اداس شاموں کے. کیا کہنے. غم سے آنکھیں بھرانیاں لکھنا. بہت خوب. کہنا مہاراج کج کلاہ کی خیر.
कहना महाराज कज गुलाह की खैर, नंगे पाँव हैं रानियां, सातों की कहानियां। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत अशार पेश कर रहे थे एक मुनफरिद लहजे के मालिक जनाब राशिद तासीर साहब। इसी के साथ हमारे आज के मेहमान शायर जो पंजाबी तंजीम दिल दरिया के सरपरस्त आला है, हमारे हाफिजाबाद का सरमाया है, हमारा मान है, हमारा सासा है। ये जहाँ जहाँ जाते हैं अपने शहर का, अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं और अपनी माँ बोली का तारुफ करवाते जाते हैं। इनको दावत देने से पहले कि पंजाबी का अपना शेर इनकी नज़र करता हूँ कि उन्हें हाली मरना निसी, उन्हें हाली मरना निसी, जेकर यार तबीब ना होंदे, वलियां नालों घट ते नहीं सन, जे गुमराह अदीब ना होंदे। जनाब सैफुल्ला बाजवा साहब, मां बोली दे सेवक, साडी धरती दा मान त्राण। जड़ पुट्टिया झूठ ते झूठियां दी, सारे जग तो सच्चिया भला होवी। इस लायक सा कदों कोई कसमे मैं, मेरे लू लू रचिया भला होवी। ते तेनू वेखिए सैफ हकीकतां दी, विच अख दे जचिया भला होवी। सानू दिता ही दीन जवान करके, मौला अली दे बचिया भला होवी। सानू दिता ही दीन जवान करके, मौला अली दे बचिया भला होवी। ते रे रंजिया तुरदिया जांदिया वे, मन वास्ता नाल रला मैनू। छेड़ बंजली प्यार प्रेम दी तू, विच बेलियां नाल नचा मैनू। ते रंग पुरदे रंग उतार सारे, गूढ़ा प्यार दा रंग चढ़ा मैनू। तू सैफ सरदार सरताज मेरा, तेरी नौकरी दा बड़ा चाह मैनू। एक दोड़ा दोस्तों की नजर कर रहा वां कि तारे तोड़ अरश तू, धरती नू तुसी जन्नत वांग सजा लईसो। शबाब शराब कबाब मंगा, पुर कैफ माहौल बना लईसो। ते मैं सैफ हां कतन थड़ुकदा नहीं, तुसी लाख खरबे आजमा लईसो। मेरा दिल गजल नहीं गालिब दी, जेड़ी मखता बदल चुरा ले। सिर्फ दो तीन शेर गजल दे कि अखियां अथरू पीते भरम बचावन लई, मैं भी ने बुल सीते भरम बचावन लई। ते चंगे भुल कदों सी मैनू चंगे माड़े दी, भुल कदों सी मैनू चंगे माड़े दी। चंगे माड़े कीते भरम बचावन लई। ते कायम कयाम रकू ते सजदा नहीं होदा, कायम कयाम रकू ते सजदा नहीं होदा। जांदा रोज मसीते भरम बचावन लई। ते उन्हां नू मैं शाबश देना संगियां दा, उन्हां नू मैं शाबश देना संगियां दा, जेड़े आप पुनीते भरम बचावन लई। जेड़े आप पुनीते भरम बचावन लई। ते मकते के सैफ ज़ईफी वांग कमान चा कीता है, सैफ ज़ईफी वांग कमान चा कीता है। आ जावन दिन बीते भरम बचावन लई, अखियां अथरू पीते भरम बचावन लई। मैं भी ने बुल सीते भरम बचावन लई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उर्दू के साथ साथ उर्दू हमारी कौमी जुबान है और पंजाबी हमारी माँ बोली। इस पंजाबी जुबान पर न सिर्फ हमें और आप सबको फख्र है, जहाँ जहाँ ये जुबान बोली जाती है वो पंजाबी जुबान का जहाँ जहाँ जो है इसका लिटरेचर है वो आप सभी पढ़ने वाले जानते हैं कि बहुत सारी असनाफ मतलब बहुत सारी ज़ुबानों में बहुत ज़्यादा कलाम लिखा जा चुका है, मगर जितना प्यारा और जितना अच्छा कलाम पंजाबी ज़ुबान में लिखा जा चुका है, इससे ज़्यादा कलाम किसी और ज़ुबान में नहीं लिखा गया। उर्दू ज़ुबान भी पंजाबी ज़ुबान से बहुत पीछे, बहुत बात की बात है, अभी थोड़ी सी पुरानी ज़ुबान है। सबसे पुरानी ज़ुबान चाइना की ज़ुबान जो है वो मानी जाती है। उसके बाद जो जिन लोगों ने तहकीक की है कि उसके बाद दर्जा जो है वो पंजाबी ज़ुबान का है। बहुत बहुत पुरानी ज़ुबान है और अपनी ज़ुबान का, अपनी माँ बोली का
नाम जिंदा रखा हुआ है सैफुल्लाह बाजवा साहब ने, हम इनको खुशामदीद कहते हैं और इनके शुक्रगुजार हैं। ये MM न्यूज़ TV पर तशरीफ़ लाए। इसी के साथ हमारे जो अगले शायर हैं, मैं उनको दावत देने जा रहा हूँ। यकीनन एक एक मिसरे पर वो दाद हासिल करेंगे, एक एक शेर पर दाद हासिल करेंगे। ऐसे कोना मश्क शायर हैं कि जिनका कोई जवाब नहीं। ये भी हमारे हाफिज़ाबाद का सरमाया हैं। आजकल लाहौर की वादियों में विराजमान हैं और वहाँ की हसीन रंगों से खेलते हैं। मेरी मुराद जनाब हाफिज़ शफीक शाह साहब, आप अपना कलाम अता करें। ढूंढने वाले अबस दूर तलक जाते हैं। क्या कहते हैं? ढूंढने वाले अबस दूर तलक जाते हैं। ढूंढने वाले अबस दूर तलक जाते हैं। चश्मे कातिल के निशान दूर तलक जाते हैं। भाई वाह वाह वाह, भाई वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने। डगमगाते हुए रस्तों से पता चलता है। वाह, डगमगाते हुए रस्तों से पता चलता है। ये किसी ऊंचाई मखमूर तलक जाते हैं। ये किसी ऊंचाई मखमूर तलक जाते हैं। बहुत उम्दा शेर, बहुत उम्दा शेर। ये कुछ और बात है। रोशनी उसकी दो जहान में है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। रोशनी उसकी दो जहान में है। वो दिया जो अभी मकान। भाई वाह, भाई वाह, वो दिया। रोशनी उसकी दो जहान में है। वो दिया जो अभी मकान में है। मेरे दुश्मन की खैर हो वरना तीर अब तक मेरी कमान में। भाई बहुत उम्दा तैयारी है। क्या कह रहे हैं? मेरे बहुत दुश्मन की उम्दा खैर तैयारी हो है। वरना बहुत उम्दा। तीर अब तक मेरी कमान में है। ये तजस्सुस भी बेसबब तो नहीं। क्या कहने? राज कोई तो आसमान में है। क्या कहने? क्या कहने? क्या कहने? ये तजस्सुस भी बेसबब तो नहीं। राज कोई तो आसमान में है। एक पिंजरा बना रहा हूँ मैं। भाई वाह, एक पिंजरा बना रहा हूँ मैं। एक परिंदा मेरे गुमान में है। क्या कहने? पिंजरा बना रहा परिंदा हूँ मेरे मैं। गुमान में है। एक परिंदा मेरे गुमान में है। जियो, वाह वाह। रोशनी उसकी दो जहान में है। वो दिया जो अभी मकान में है। क्या कहने? बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। हुआ कुछ भी नहीं तो क्या हुआ है। हुआ कुछ भी नहीं तो क्या हुआ है। हुआ कुछ भी नहीं तो क्या हुआ है। जो आंखों में लहू उतरा हुआ है। भाई वाह, जो आंखों में लहू उतरा हुआ है। लाजवाब। जमीनों आसमां की हद से बाहर। वाह, तुम्हें पहले कहीं देखा हुआ है। क्या कहने? क्या कहने? जमीनों आसमां की हद से बाहर तुम्हें पहले कहीं देखा हुआ है। बहुत हो। और तुम्हारे घर का रास्ता किससे पूछें। क्या कहने? कोई बहका कोई भटका। भाई वाह 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 वाह, अब साहब वाह वाह। तुम्हारे घर का क्या रास्ता कहने? किससे पूछें। कोई बोला हुआ, कोई बहका कोई भटका भटका हुआ है। क्या कहने? मैं फिर उसकी हिफाजत पर खड़ा हूँ। वाह वाह, मैं फिर उसकी हिफाजत पर खड़ा हूँ। जो मेरी घात में बैठा। वाह वाह वाह, मेरी मैं घात फिर में उसकी बैठा। हिफाजत पर खड़ा हूँ। जो मेरी घात में बैठा हुआ है। बहुत खूब। और दुआ ना मांग मेरी वापसी की। वाह वाह, दुआ ना मांग मेरी वापसी की। समुंदर भी कभी दरिया हुआ है। भाई वाह 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 वाह। दुआ भाई ना वाह मांग मेरी वापसी की। भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। समुंदर भी कभी दरिया हुआ है। क्या कहने? मेरा तो नाम भी मेरा नहीं अब। क्या कहने? तू कैसे वक्त में मेरा हुआ। वाह वाह, मेरा तो नाम भी मेरा नहीं। मेरा नहीं अब। तू कैसे वक्त में मेरा हुआ है। बहुत। मैं ऐसे हाल में क्या सांस लूंगा। क्या कहने? मैं ऐसे हाल में क्या सांस लूंगा। वो मेरे हल्क में अटका हुआ है। बहुत बहुत। ऐसे हाल में क्या सांस लूंगा। वो मेरे वो मेरे हल्क हल्क में में अटका हुआ है।
ہمارا قتل بھی اس بار شاہد ہمارے ہاتھ میں بھائی کیا شاندار شاندار کلام، بہت عمدہ کلام. ہمارے ہاتھ پہ کیا کہنے، میں نہ کہتا تھا کہ ایک ایک مصرے پہ ایک ایک شعر پہ داد وصول کرنے والے شاعر ہیں، اور یقیناً آپ لوگوں نے کلام سماعت فرمایا، اور آپ اس کو مزید جو ہے کلام ایسا مشاعرے ایسی شاعری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. میں بار دیگر شکر گزار ہوں اپنے یہاں پہ آئے ہوئے مہمان قبلہ طاہر ہاشمی صاحب، آصف جاوید صاحب، راشد تاثیر صاحب، ریاست علی راحت صاحب، سیف اللہ باجوہ صاحب، حافظ شفیق صاحب، اور جو آج کے مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں استاد الشعراء قبلہ عارش کاشمیری صاحب، جو ایک پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، اردو ادب کا سرمایہ ہے. پچھلی 4 دہائیوں سے آپ شاعری فرق کر رہے ہیں، اور ہم جیسے بہت سے شعراء کی حوصلہ افزائی بھی کرتے آئے ہیں، اور یقیناً آج بھی ہماری حوصلہ افزائی کی ہی نیت سے یہ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے یہاں پر کافی دیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں بلا تمہید اور تاخیر ان کو دعوت کلام دیتا ہوں کہ وہ اپنا تازہ کلام عطا کریں. جناب عارش کاشمیری صاحب. دو شعر. تلخیوں سے بھر گیا ہے کس قدر دامن میرا، تلخیوں سے بھر گیا ہے، تلخیوں سے بھر گیا ہے ایک مصرعی پورا شعر ہے. کیا کس قدر دامن میرا، کیا کہنے، زندگی بے سود تیری جستجو کرتے رہے. کیا کہنے، کیا کہنے. تلخیوں سے بھر گیا ہے کس قدر دامن میرا، زندگی بے سود تیری جستجو کرتے رہے. کیا کہنے. اور خود فریبی کے اجالے ڈال کر ہم آنکھ میں، خود فریبی کے اجالے ڈال کر ہم آنکھ میں، شب کو سورج دیکھنے کی آرزو کرتے رہے. بہت دو شعر. جی جی. جل رہے تھے ہم تو اپنی آگ میں، جل رہے تھے ہم تو اپنی آگ، جل رہے تھے ہم تو اپنی آگ میں، اس پہ بھی کچھ لوگ جلتے رہ گئے. بھائی واہ 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 واہ. جل رہے تھے ہم تو اپنی آگ میں، کیا شعر. اس پہ بھی کچھ لوگ جلتے رہ گئے. بہت عمدہ. اور آج بھی وہ ہاتھ ہاتھوں میں نہیں. کیا کہنے. آج بھی وہ ہاتھ ہاتھوں میں نہیں، آج بھی ہم ہاتھ ملتے رہ گئے. واہ 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 واہ. غزل کے چند اشعار. سورج جلا سکتا ہے. یوں ہجوم شہر کی ویرانیوں میں کھو گیا، یوں ہجوم شہر کی ویرانیوں میں کھو گیا، جس طرح پانی کا قطرہ پانیوں میں کھو گیا. یوں ہجوم شہر کی ویرانیوں میں کھو گیا، جس طرح پانی کا قطرہ پانیوں میں کھو گیا. اور شعر دیکھیے گا کہ زندگی کا راستہ بھی کیا عجب ہے راستہ، زندگی کا راستہ بھی کیا عجب ہے راستہ، مشکلوں میں تو کبھی آسانیوں میں کھو گیا. واہ 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 واہ. زندگی کیا مسئلہ ہے. واہ 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 واہ. کیا عجب ہے راستہ، بھائی واہ واہ واہ. مشکلوں میں تو کبھی آسانیوں میں کھو گیا. کیا کہنے. اور شعر دیکھیے گا جی جی بسم اللہ. کہ قطرہ قطرہ چھاننے سے بھی کہاں مل پائے گا، قطرہ قطرہ چھاننے سے بھی کہاں مل پائے گا، جو گھروندا بارشوں کے پانیوں میں کھو گیا. قطرہ قطرہ چھاننے سے بھی کہاں مل پائے گا، جو گھروندا بارشوں کے پانیوں میں کھو گیا. آخری شعر ہے. جی جی عطا. کہ ان کے سنگ آستاں سے ہی ملے گا ایک دن. ان کے سنگ آستاں سے ہی ملے گا ایک دن، ایک سجدہ جو کئی پیشانیوں میں کھو گیا. ان کے سنگ آستاں سے
ही मिलेगा एक दिन। एक सजदा जो कई पेशानियों में खो गया, यूं हजूमे शहर की वीरानियों में खो गया। क्या क्या जिस तरह पानी का कतरा पानी में खो गया। बहुत उम्दा कलामत आप फरमा रहे थे किबला आरिश कश्मीरी साहब। दिल लगी जब लगी नहीं लगती, दिल लगी जब लगी नहीं लगती, कोई सूरत भली नहीं लगती। इसी के साथ अपने मेजबान सैफ अली दिल को इजाजत दें।